আজকে আমি বাহারি আইলু উপরে বলি জগন্নাথ মন্দির কে হলা যে মতো अचानक जुआके पड़गला तो सेठू मुझे पलि आसी जगन्नाथ मंदिर के जुहार जय मां नारायणी जय मां समली जय जगन्नाथ जय श्री राम तो चलो जी मां रोम रोम भाइयों। फाइनाली जगन्नाथ मंदिर के पहुंचे आसलु तार संगे जी मां हमार मठ दर्शन करो मां ভিডিওটা নিশ্চয় ভাল লাগতো তো লাইকটা করে দেবে শেয়ারটা করে দেবে চ্যানেলকে সবসক্রাইব করে না ভুলবে সঙ্গে নয়া নয়া ভিডিও দেখা পাইয়ে তো পরবর্তী নয়া ভিডিও